Question-réponse, ala nyina ko de wa. Est-ce que cette année est somnifère de kanga monina wa? Déterminé là, l'okera ngwa grâce matini là. Au finish, est-ce que franchement la reportage de là? Mais tout le monde me yeli que parce que cada fica bem tu menyela. Menyela. Ne tira blanc manière bade on fait ja pour verbe para finyela. Para finyela. Par pati clown fait, na be chao ne fait. Ala mata petar ni nyuma, ama se go fabriquer. Tout monde au secours, rebelou marfata. Oh mamina shige baro blenga sous vers la wa. Olan ba nye basan, alasan ba kumbi. Ola ivarente se gare ka koko jimi. Ine ka kusigi dura François ba kundi. Jagwa te on a toi bu musoro ba ni jimi. Salut internet malio mandenkaw kori bashi tawla ni bashi tawla ala kana bashi kambela jelerna kawfo ka wol ni mando foli mini dantala tusro abalma kede do agas 24 ambe nyogombolo dande do comme on nyabe titir la kechogo mina o ensiki kunyo kelende ante tahar nanchira ante bwannola krengre nyana ko sedaw mo ye Assimi Goïta kuya invité kata somela Accra amake kabakoy ka fora kafo Assimi Goïta ko ale rebe keneka aya fo Assimi nyana abe keneka ote mosi magotola mais abe keneka ni daluya jumende abe keneka ni hakilina jumende fo de kasega don ni Afrique ka some be ni sedaw ka some be sedaw de sanction da anka ka eka ministru bali kabo ka eka jamana don bali kabo ka flonceru datugu ebe son ka tu sigi o keneka ka fo ebe kumani olue ko parce que ku ye some do organiser ni tara nu ye ngalo sirila mano tede ire de nodo wati do sera anka chien fo nyogonyana ci farnyate ani kafo ki mata ko e foire ay ote ko don ni hakili de be baraki mal don jigiye edi ne e bora sini kata ambaro ibe se kata kana fo ite kila ne rebo do fo ite kila obisika ke mais Assimi fo ka don de bonya mindara maliende unka ka sabu ke bara mununke o bonya ikanata kabwanka ere kira sababu yambe bonyana mena fraka fo ebe wuli kata ni somela ministre be ebolo ministre des affaires étrangères be ebolo premier ministre bi boloyi imo olu blakata ima senite mo do blakata ere kata sigo keneka kafo ebe discuter ni nunuye me ambetami hakilma be kanga fami ambetami ni be négociation ke afon malde onye dro kibe na négociation ke sino flanceru datugulende do sera ka vio fo ite jiga onga jamana kono iga mobili fo ite doyi asababu ye munde kwa bo fangala au kwa ute bo fangala o kama ye sanction ta maldembe jenanai an kuna o kongo kono kalo kele kalo fla an sona ka maro kono ko pour que au kato fangala fo anga jamana kakantaye e na fora ka fo ebe wuli ka fo ebe ta ikara akara Ghana ka fo ebe ta some lai anta nyere nyininga ko munde be ibisega munde fo ebisega munde ke ni ministre tarana tesego nyana bo ebisega munde fu nyana ni ya di iga ministre des affaires étrangères no taray no tesego lasi Assimi Goïta muna ni bado ka fo ko ibeta ni somela iteta malde on kama iteta an kungo foi tena ma chien fo nyonya na tenya na bode iteta an kungo foi parce que kasabu ke an ka tonyo an ma fenkede an ka tonyo sur la ede kama an ka tonyo sur la transition de kama agoko te fanga bla auto fanga di masima fo jamana o ka kan tayabo an ka intérêt de defa na sur malde on ka intérêt de do to inola ya na sur malde on ka intérêt de do ibi faga iti faga wanka fo itola an ko ekati nola an michi awa mi bla kata fana ni ndodonde maldo michi ka fo ko ikata ni some na kata sigi ka kuma ni seda o mogo ye ka fo ibeta kuma do fale uni nyonche ni sona kata ni na muna ima sega makron reswa
muna Macron ko a bɛ n'i ka jamana kɔnɔ muna i m'o reçoit parce que n'i y'a mɛn k'a fɔ ko CEDEAO France de t'a dɔn n'i y'a mɛn k'a fɔ CEDEAO mɔgɔ wɛrɛ t'a tɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ ka CEDEAO diriger ni France de tɛ e y'i ban France bolo e bɛ sɔn ka t'i sigi ni CEDEAO ye e ni CEDEAO de ye joli kelen ye aw de wolola ɲɔgɔn kan aw de bɛ ɲɔgɔn kule kan mɛn mais ma sɔn ka e hinɛ minɛ ma sɔn k'i ka jamanadenw hinɛ minɛ i y'anw bila diɲɛ kɔlɔlɔ bɛɛ kɔnɔ i y'a dɔn o kɔlɔlɔ malidenw kunna kɔnɔ ka to aw kɔ i y'a dɔn i ye tɔnɔ min ta ka malidenw sɛgɛrɛ an sɔnna ka ko kɔnɔ ka sababu kɛ Asimu ni diɲɛ bɛ banni la anw tɛ ba i la ka sababu kɛ anw de ye joli kelen ye anw de ye fa kelen ba kelen denw ye anw t'i labila jamana wɛrɛ ye wa an t'i labila maa wɛrɛ ye n'i b'a fɛ ka malidenw labila i bɛ t'i sigi nin kɛnɛ kan n'a wolola min na o kɔfɛ i yɛrɛ de y'a responsable ye malidenw tɛ ko mana bɔ a kɔnɔ a ngalon n'a tiɲɛ anw t'o ɲini tugun dɛ n'i yɛrɛ tugu ka taa sigi a kɛnɛ kan ko bɛ bange o y'i ka problème ye dɛ maa m'o problème créer de tɛ dɛ i bɛ ka sara ninnu bɛ ka ɲɛɲini i bɛ ka sara kun jumɛn de la i bɛ se k'a fɔ e de nɔ don ok i nɔ tɛ an bɛɛ b'a dɔn i nɔ tɛ Buba bɔra ka sa sisan e yɛrɛ y'a mɛn journalistes ma France ya i bɛ k'a fɔ ko solution min bɛ nin transition in na fo i ka se ka aw de faga ka bɔ yen ne sɔnna ka t'i sigi o kɛnɛ kan ko parce que diɲɛ bɛ k'i ma jamu ko malidenw b'i kɔ anw b'i kɔ n'i sara i kelen de bɛ yen o anw b'i kɔ sini n'i ye sira bila n'i taara sigi a kɛnɛ kan sommet kɛnɛ kan n'u ko i ye nin fɔ hali n'i m'a fɔ an bɛ jɛn n'a ye dɛ k'a fɔ i y'a fɔ dɛ parce que anw ni CEDEAO tɛ kan kelen na anw yɛrɛ b'a fɛ ka bɔ CEDEAO de la an t'a fɛ ka CEDEAO lamɛn an b'a fɛ k'an ka wari de créer an b'a fɛ ka k'an yɛrɛ de n'i y'a dɔn k'a fɔ i ye ko in pousser ka taa ɲɛfɛ tiɲɛ la i ser'i dan na tiɲɛ fɔ malidenw ɲɛ depuis sisan de nin sommet in nafa foyi tɛ anw ka intérêt kisɛ kelen a tɛ nin kɔnɔ commerçant baw y'u ka fɛɛrɛ bila k'u ka voyage baw bila k'u sigi ka sababu kɛ tɔnɔ min n'u y'a ta ka aw sɛgɛrɛ an bɛɛ de fa kelen ba kelen ye a kana to aw kelen kan an fana jɛnna n'a ye a y'u ka voyage bila Dubaï ni fɛn bɛɛ ka to aw kɔ ni e ye déclaration kɛ k'a fɔ ko e bɛ taa i bɛ taa mun de fɔ ye e ma fɛn min fɔ Mali kɔnɔ e ma fɛn min kɛ Mali kɔnɔ e bɛ t'o de fɔ Ghana i bɛ taa mun de kɛ Ghana n'u ko e de ye Buba ye faga dun an b'a dɔn Buba ye sacogo bɛɛ b'a dɔn mais n'u ko ye nkalon siri la dun n'i taara i sigi a kɛnɛ kan n'u ye nkalon siri la dun hali n'i tɛ i b'a fɔ ko e de don parce que kana taa ko ɲini k'a lase i yɛrɛ ma quoi i pousser ka bɔ kow la quoi i to i ka jamana kɔnɔ ko ka d'u ye n'u b'a fɛ k'a kɛ i k'i sɔrɔ i place la n'olu tɛ se ka e sɔrɔ i place la comme olu de ye sanction da Mali kan i dan ye ka mɔgɔ dɔ de délégué ka bila ka taa o ka te représenter point o kuma banna ye o e bɛ déplacer ka taa mun de la n'i ye jigilatigɛ kuma de ka nin publication sugu ninnu kɛ i kanu bɛ maliden bɛɛ la maliden bɛɛ b'i fɛ bɛɛ tugu i ko farafinden bɛɛ b'i fɛ mais jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ko k'an tɛ k'i fɛ fo ka diɲɛ wuli e ni olu minnu ye joli kelen ye olu banna e la olu b'a ɲini bi solution min bɛ sɔrɔ ka se ka e latunu ni e sɔnna ka t'i gɛrɛ olu la i b'a fɛ ka malidenw de janfa an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sa Asimu i ka d'an ye o de y'a to an bɛ bɔ ka kuma i ka d'an ye o tɛ dɛ i kunturu tɛ dɛ i nɔ parce que n'i ye baara dɔ de kɛ an ɲɛ b'o de nɔ la an ɲɛ b'o de place la c'est pour cela que an b'i ko i ɲɔgɔnna kɛmɛ joli de tɛmɛna i ɲɔgɔnna bayirika joli de tɛmɛna aw kana taa aw sigi nin kɛnɛ kan nin ye manamanakan de san o san nin bɛ kɛ a ka ca ni san 10 ni kɔ ye mun de yɛlɛmana Afrique mun de yɛlɛmana Afrique foyi a bɛ taa aw sigi ka kuma France ka intérêt bɛ sɔrɔ cogo di parce que n b'a dɔn n'i taara nin sommet la i mana kuma o kuma fɔ o kuma an t'o lamɛn tugun dɛ parce que anw b'a dɔn France bɛna solution sɔrɔ pour que i n'i ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i ka se ka dɔndan fitinin dɔ sɔrɔ i la France tɛ jɔ fɛn na dɛ i tɛ miskala zarati i tɛ jɔ la dɛ olu ka se ka fitinin min hɛrɛ fitinin min n'u b'a sɔrɔ a ka fisa i ka perdre pewu a n'o dun kuma fɔra ou bien n'o laɲini kana kumaw malaga kunna oui bon sisan France sisan an b'a kɛ de 50-50 an ka jamana ka nafolo ko 50-50 yɔrɔ jumɛn ha 50-50 yɔrɔ jumɛn o tɛ kɛ o donc an ka to an bɛ minɛn min kɔnɔ bi o minɛn n'an tor'o kɔnɔ an bɛ bonya dɔ bɛ fara bonya kan pour que i ka valeur ka to i la Asimu kana sɔn ka taa ekara minnu bɛ k'a fɔ i b'i faga i b'i kɛ tan non i tɛ se k'a faga yen sa hɔrɔnya la a tɛ se ka faga yen o sika ka bɔ bɛɛ la mais pour que Asimu yɛrɛ ka to bonya kɔnɔ an ka to bonya kɔnɔ dɛ fo Asimu ka to yan de a ka maa dɔ de délégué ka taa Asimu man ka taa kɛnɛ kan n'u y'i wele oui i y'a mɛn i bɛ se k'u bonya i bɛ maa dɔ délégué ka taa olu de ye sanction d'an kan o
ou be ba fuye ko ko avion te e bolo ya avion min be se ka ma do ta pour que kata jigi Ghana e avion ti bolo de I kan go de fo c'est-à-dire ay ko analyse bob c'est vrai ante se ka développer ante se ka évoluer en tant que nani dié de ma baraka ñogon fe mais avant que ni dié ka baraka ñogon fe iki yere bonya ni yere bonya ka ku yere bolo dié bi bonya awa ini mama mana bara damle ñogon fe abeto ika bonya kono et puis abado fana I joyoro e minye abado na e mulobaliya do kila abeta wolomi na bodo ne ka famiyal la hari maga ka mo kelendelege kata ni Ghana avion te jigi Mali kono comme sanction kama e ba yore la sanction de be ka jamana kono en fana mbaw be Mali kono o te se kata Sénégal ite se kata Burkina ite se kata Côte d'Ivoire ka sabu ke munde sanction te ni sera o mo go ka fo ku ye invité kata yoro jume ye dombali bolila kanyani su be da ideunka ite se ka voyager Afrique damani nyon tanga su réseau nan te se ka voyager ebe sonka avion ta kabo on nyana on nye wagale nyana on ganga fero toy on beta sidiri on beta mina unta jamana mununka on sona kan banka to jamana nunna ka sabu ke sanction ebe sonka avion ta ka fogo ebe ta jigi Ghana ne tara jigi Ghana on nyanga vaji black kunjumenda la anya black kumbin kama na fama yola mali on ka chiela je ka baraki ni chinye kwa ni conseil nyana mati bolo ni ube ka bo ka fo ku ba bama yele mari asimu kanga ta fo itala parce que na mata be ka kele de ndarge ibe asimu kele kunjumenda la kele be teme ninkawa kele be teme desara asimu la fo ye jamana do nyere de kele bo an kele tola on be tonyo kono wati mina e kasla ka avion ta ka bo Mali kono ka fo ko ebe ta Ghana ebe ta erenyon doron nai e dombe olu te se ka bo e ka jamana dombe furate do on ga jamana kono ebe son ka bo kata Ghana ante chefo nyogonya na asimu hinet ka fo hine ba on na hine tede I joyoro de kama I place de kama ambe boka kuma non te hine tede I be place mina nyemoga mina kololo minyi soro o kololo kele inde malidon soro malidon sona ka ko o kele inde kono ne sona ka avion ta kabo asimu ce n'est pas l'appel ni beto fanga la hola à vrai dire ikanga mo ka liberté de ka rese da ma e manani lanyini o lanyini I jenana e ka jamana fanga be ta tremeni mo were dia maldon de ya fe ko sanfla on de ya fe ko sansaba an ko kika toy fo domina ni masira bla ika toy fo domina na nyansa go soro on yo de fo otini jie bale bara la dictateur ute jamana were la uranye mu ute jamana were la unu jie jamana were ute ka bara ke nyon fia ngo abede pa ko ke chogo de la nga eka modo délégué kata haro falambe analyse ko kono ka laje muna iye ni lata on te se ka ban faso kono ebe mado lata ebe mado délégué ka odo avion kono ka foko kata jigi Ghana on ka feru anya joni inde kama anga Dubai tagaw ananga Côte d'Ivoire tagaw anya be joni inde kama ka sabu ke sanction be jamanaka au ka so ka foko senite mo be nu sigi ku ba ke dulomi kanye no asimu he ntarge malidew nyo de fo yen ko mo ko ka dabla anga jamana ko de laje ma chaman de be munu ye ferejo ma chaman de be munu ye ko chaman jo ka sabu ke mago sara ka sabu ke ni sanction anga nga nyogo mbonya ka nyogo respecte be to nyono de me be sona ka tugiko o kama bo o kama mamunu tugiri ko kana sombada ka volta kata ni volta kata ijigi Ghana ce n'est pas l'appel na me sanction respecte tout non c'est là où la ni min fo de be sabati hari manga ka mala tare ne ka famia la parce que ni mala be mo délégué ka foko lukata c'est là où ka réunion na mo c'est là où ma segu on bonya ima bonya imi ga jamana do bonya imam mali yere laje jamana yere imam mali yere laje yere ka foko na on kulera ko c'est là où mo follow de kanga on segere c'est là où mo miri edeba anga wori do créer na ka avion ta ka foko ebeta jigi Ghana ko parce que e ka fare sur Russie ko Afrique bebi ko beko ye che farinye non anga nyogo mbonya doni quoi ça ne marche pas comme ça non mo munu ka vazu blade ni kama kalo kele kalo fla o kololo kele nkono e ka ko kono nu ye mali be sanctionné ni ko ku ma e sanctionné afo e dombe kongo de kono e dombe nyani de kono isona katoni ndego nkono ka sabuke e asimudi asorla e de kama bo asorla e min kama sisa e manga kabo ankoro o kama ka foko e beta ni somela parce que ansona ka tugiko kanyani munu ka toro munu ni avion taki pankata anti lametugo kani yereseke ibeta kuma fenfenfo inale nkofe ka fo ibina kuma fenfenfo c'est zéro hein anka chien fo nyonya na depuis 600 malendo nkunya ele kwa donc
Ambi bonya be mande bonya masagi be mande ay ni misasi la senite mo la surtout kerengere nyana e ka video kela mana video kela e ka communication ko ni mani bebo do transition communication mbubolo amande communication kelen doron de bibolo e ka ministre des affaires étrangères o doron de ka communication kan o doron à part de ça communication fin bibolo kani konta sika ni konta kandore be choro donc faut très attention Boubaye bora kasa Boubaye kan ni sali ngalombe ga siri ella ne tari siga keneka ndarki atenya na bode ambado inote awanya me fana ka foko Boubaye kam mo ko kute Boubaye fe kuta sumine nu ta sumine ka to yenga nga papa matuna aya funya na ku kana sumine de aw mabanya na mala fo asu honte à vous har na soro Boubaye sogo tigera prison de kono aw manga ka ujo ka foko uta sumine mais aw kana ujo ka foko no ka uta sumine ko asimu di afa ube transition di afa horonya ba awla aw tumba no fe na folo ko de law aw kana su yere mine aya toy kana Boubaye sumine de aya toyete koko mana ke Boubaye su la aw de kanga jo an sona ka Boubaye su an bambolo do akoro mais aw ko ujo ka video ke ka foko Boubaye su ko aw tamine Mario nyo de for you abe nyana la koko ibe fenfe be bolbol la no fa eta ka chila yere sege dande do ama Boubaye su mina aya to enke ni sogo mo sogo tumbe fere an tumba sogo de fere parce que anga juru de balawo nyo nege musal ha bambali na fatala anga juru de bala nanga juru de sara aba wori juru bala nu tafe anka fo akademba mimbe ku ka sara miliari kemeni muga ni mami mbaf ni mambe sambi woro de balo miliari kele ni yo sunyo miliari kele watandu ala madongodo abebe sambi woro de ma o miliari kele nye o kemeni muga hari mode olute segenye nko sediri ya unka nyana ma de ta anni kode sunye ka sigi ideunye miliari kele dongodo watande dunde dongodo watandu et surtout miliari kemeni ko tiankana nyogo musalaha kwa ate pasi yankana nyogo musalaha ay kangarda asimu ye malidenw ko horonya la an sona ka ku jamana kono ani jamana koka hari ka wuri transférer bi kata mali kono ka gele mugoma wallahi mugu yaw keleli ka do dimine ka boala ka sabu ke sanction be malika munu be jamana koka ibe tononi kololo kono papier kola mais ye dobo kele fangala kunjumende la parce que jamana be étape mina antafe nani jiebe nyogona wati mi anyere dama ka bla nyogona ni be mawla de ibe bela me kana baraka ni be ka hakilina me isigi kamiri ka maldeun de laje isigi kamiri ki ka jamana deun de laje bebe kule la munu be ka bo ko transition manya be ka bo ku kele eni volta kata olu sago mamine ya ni sona kata ka fo ebe sagi kana malikono asimu niyo de fosa anti lame tietigi fanfenye tietigi ku ye kodona ibe ko kalama ni asimu ye volta ni de la ka fo ko ale beta isi akara gana ye ka fo ko ale be sommet participer ndarike mo ba lame tuga mo ta lame wanka chen fo nyonya na sa mo ta lame har afriki jamana munun to ba ko lube ba ko surtout malide munun yere kodona fenfembe siti lame mo do black atate haraw nyere kala nyina de imanga ka ma black atayere ate sanction be jamana min ka obe volta yoro jime anga avion te ji uluka jamana uka muna ambe mo ota katanae muna donc anga nyogombonya an kuna fembe kono an sona fembe la ni transition na depuis ala ka jieda depuis ala ka malida ni transition nyogona mana jie jamana shila na aute awa jie mo kana unege hari senite kono ma chama de ba kono de hakiri nyumantu la de awalla nyini nyumantu la da wa iteki shutende ibe sara doron de kamai abana ibafe kila ta sira ka sira mi kila do fili kono c'est-à-dire kanda ma bla nyogona ka jamana de bla nyogona nandum karna nyogona adamanda aude la de manyana ma fenfente mena sera o mo de abe fra kelenkele e bolo eni sera o ka fra ka bo nyogona ibe kisire malika ka wori kirie o de ya o kisi tola ede na o sona ka fo sera o ka fo tanga to sera o kono asimu che aisa no nyininga sa billahi benkali alala aw tabe jugani sanogo ta benkali alala parce que nous ya o sore ba o sogo tege de antange na o be sera o kono fanga ya o be to ala de mena o e fanga mbla togo na o e fanga mbla dongo do ka to sera o de kono asimu arante do okiye wallahi harante do okiye parce que olu te nyina sera o e francide e sona o sera o e francide e maso sera o e francide de undi francide wolo
pour que ka kisi nin bɛɛ lajɛlen na cɛ k'i yɛrɛ ye sa k'i yɛrɛ ye sa kana ko daminɛ ka tila ka sira sa cɛfarinya tɔ ye sa e tuma na e t'i miiri Modibo Keyita la e t'i miiri Modibo Keyita sara jamana ko de la e t'i miiri o la i miiri o la i ka jamanadenw t'i minɛ k'u kanu minɛ an y'i kanu de minɛ k'i t'i minɛ an fa ti an ba ti an bɛ jamana kɔnɔ den kelen de nka i jɔyɔrɔ kama i ka denmisɛnniya kama i ka sɔrɔsiya kama i ka tɛni kama i ka jamana kanu kama o kama an sɔnna ka tugu i ko sinon ɲɔgɔnna 100 joli ye transition kɛ ka tɛmɛ malidenw ma deli ka fara ɲɔgɔn kan a fɔlɔ ye nin de ye awa a laban bɛ sɔn ka kɛ nin ye an b'a fɛ a laban ka kɛ nin de ye ni e t'a fɛ a laban ka kɛ nin ye i bɛ taa ninnu lamɛn ninnu ye manamanakan fɔlɔw de dulominɛw de don visiki talaw dama dama ɲɔgɔn kan e kan ka ninnu lamɛn de donc an bonya o de ɲɔgɔn tɛ an sɔn n'i ka fɔta bɛɛ la an sɔnna mais i kɔlɔsi yɛrɛ la o de ɲɔgɔn tɛ quoi n bɛ ka min fɔ n t'a contour la mais n bɛ ka tiɲɛ de fɔ wallahi billahi bɛɛ k'i sigi k'i miiri jɔn bɛ sɔn Asimu sanction min bɛ Mali kan ko Asimu ka avion ta ka t'i jigin Ghana n'o kɛra sanction kun ye mun de ye est-ce que i b'a anw bɛ bonya tugun wa anw tɛ respecter tugun o mais non an bɛ bonya cogo di an tɛ bonya o donc a ka to bonya minan kɔnɔ o de nafa ka bon ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye a y'a fɔ Buba i ka mɔgɔw ye k'u kana su yɛrɛ ta i k'a to yen an b'a di waye mɔgɔw ma anw ka foyi t'a la papaga nin dɔrɔn de don ala kana to yɛrɛ n'u bɛ taa su nɔfɛ ok an bɛ ɲɔgɔn bolo dan de don donc a y'a bila Koyita sama kana dɔɔni quoi n ka dɔɔni d'a ma quoi parce que diɲɛlatigɛ ye ko dɔ ni faamuyali de ye quoi waati bɛɛ an b'o de fɔ i bɛ bɔ kalan de kɔnɔ k'u yɛrɛ kɛ dɔnnikɛlaw ye an bɛ na lɛ dɛ minnu t'a fɛ k'o fana mɛn aw tɛ taa an tɛ bezi la yan dɛ o tɛ adamadenw kan ka kabakoya dɛ kɛrɛnkɛrɛnya la ko maa min danbe ala la i danbe donna banna i dalen b'a la ko saya kɔfɛ kunun bi n'i ye afirikɛnw ka ɲɛnamaya lajɛ sisan kabako dan dɔ dɛ waati min na nanzaraw bɛ ka avion na pan waati min na nanzaraw bɛ ka mobili derɲɛ kiriw bɔ waati min na nanzaraw ni satellite bɛ kuma na k'u to dugukolo sanfɛ yan waati min na ninnu ka vie bɛ ka améliorer u ka vie bɛ ka avancer olu yɛrɛ ka technique u ka avancement a bɛ ka taa ɲɛfɛ dɔgɔtɔrɔya sira fɛ technique sira fɛ fɛn bɛɛ sira fɛ nanzaraw bɛ k'o kɛ diɲɛ na waati min halisa Afrique anw de bɛ ka taa ni bɔlɔw ye ani finijɛ ka zira genge ni i balima silamɛ dɔ tɔgɔ ye k'ala k'a ta tiɲɛ kana taa ɲɛ Afrique sigi ma nɔgɔn dɛ kafiru n'u ka kafiriya fosi man d'u ye avancement kɔ an ka taga bien a y'a fa bila Koyita ye tulo bɛ taa kalanso de ala ma don o don a ko kafiru n'u ka kafiriya bɛɛ diɲɛ bɛ ka avancer waati min diɲɛ bɛ ka évoluer waati min o mama la anw bɛ ka ɲɔgɔn dala n dabali an bɛ ka ɲɔgɔn kɔrɔtɛ fɛn wɛrɛ to a ye fuwariya de don mɔgɔw dusukun na aw bɛ baara de la nka aw sigilen don wajuli banbali de la aw bɛ wulila ka affaire kɛ jamana kɔnɔ aw wulila ka entreprise dayɛlɛ aw sigilen don ka dusuntanya don walidenw kɔnɔ minnu b'aw ka misiri kɔnɔ o dusuntanya mun b'u kɔnɔ olu bɛ se ka wuli ka baara kɛ ni dabali tɛ yan aw mɔgɔ joli de bɛ yen min bɛ sɔmaya kɛ aw de tɛ bɔ don o don k'a fɔ aw bɛ na ni fayida dɔ ye yan aw de tɛ fayida wajuli kɛ mɔgɔw quoi en tant que n'a bɛ ka fayida min wajuli di mɔgɔw ma k'o bɛ maaw nafa ninnu tɛ kɛ fɛn ye awa i ta ye fana mɔgɔ wɛrɛ ka kɛ fɛn ye n'o t'an bolo faransi i b'a ye mangasa 5 6 a bɛɛ bɛ ka fɛn kelen fɛrɛ mais a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ dabali t'a la kɔrɔtɛ t'a la dɛ aw bɛ ka fayida minnu di don o don semaine kɔnɔ aw bɛ ka fayida minnu di dɛ awa ninnu bɛ afirikɛnw bɛ k'u jigi da o de kan fayida min bɛ di Mali kɔnɔ a bɛ di Saudi jamana la bɛɛ ko an ka jamana ye farafin yɛrɛ bɛɛ ko a ye barikaden ye e de la ka farafinden jumɛn de ye min ko barika t'ale kɔ min ko duwawu t'ale kɔ mun n'an ma avancer mun n'an ma taa ɲɛfɛ mun n'an ma k'an yɛrɛ mun n'an ma fɛn sɔrɔ fɛn wɛrɛ tɛ o c'est à dire arrogance de ka d'an ye mais fuwariya o ɲɔ ɲanen b'an dusukun na a ma bɔ mɔgɔ wɛrɛ la dɛ a bɔra ninnu de la n'i ye nin kuma tɔ la i b'a fɔ ko ale bɛ wajuli la n'a tilala a bɛ mun de kɛ a bila Koyita n'a tilala nin wajuli la a bɛ ka kutuba min kɛ n'a tilala nin na mun de bɛ yen foyi tɛ yen e bɛ ka fayida di musow ma e bɛ k'a di cɛw ma o fayida olu jigi ye o de ye i bolo o de bɛ diɲɛ ta k'a d'u ma parce que jigi dalen b'o de kan e dun b'a dɔn fayida nafa t'a la n'olu ma ɲɔgɔn dabali ka ɲɔgɔn kɔrɔtɛ fugariya ɲɔ ɲanen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ baarakɛbaliya ɲɔ ɲanen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ foyi tɛ jugu olu kɔnɔ dɛ an ka ɲɔgɔn dabali an ka ɲɔgɔn kɔrɔtɛ n'i ye kɔrɔtɛ ni ye fɛn bɔ Afiriki ye i yɛrɛ Afiriki de b'a kɛ a bɛ arabu jamana jumɛn de la a tɛ olu ye baara de kɛ quoi voilà
mais anw n'an ka silamɛya hali san ka to kɔfɛ o de y'an taabolo ye aw de ya anw to kɔfɛ an bɛ kɔfɛla min na bi aw de nɔ don aw de nɔ don aw bɛ nin fɔ sini tugun aw bɛ na dɔ wɛrɛ fɔ aw bɛ nin fɔ tugun sini aw bɛ na k'a fɔ ko an ka ala minɛ ko garijɛgɛ tɛ karaba an m'a fɔ garijɛgɛ bɛ karaba mais n'i ma baara kɛ i bɛ fɛn sɔrɔ cogo jumɛn de la ala ko k'ale tɛ maa si sɔn k'a dalen to aw dun ko mɔgɔw ma ko mɔgɔ si kana giri fɛn nɔfɛ ka taa ɲini tubabuw bɛ ka min ɲaɲini tubabuw bɛ ka recherche minnu kɛ olu tɛ se k'o kɛ aw bɛ kɛ cogo min na n'olu kɛra o kɛcogo la diɲɛ bɛ étape min na bi an tun t'o sɔrɔ sa o tan t'olu bolo aw sigilen don ka kɛ namaraya wajuli de ye namaraw k'u hakɛ to de aw sigilen don nin dɔrɔn de kama o sinon i bɛ ka mun de kɛ olu bɛ ka min kɛ ka jama fara ɲɔgɔn kan ka sigi olu tɛ taa baara la kalan t'u la dɔnniya t'u la ka taa recherchew kɛ ka taa dɔɔni kɛ pour que faso ka jɔ pour que ka kodɔn sɔrɔ telefɔni bɛ dilan cogo jumɛn de la c'est à dire an bɛ ka fɛnw inventer cogo jumɛn de la o temps tɛ sɔrɔ olu bolo mais bɛ temps min kɛ ninnu lamɛnni na n'u y'o temps k'o recherche la aw ni Alahu Taala cɛ an tɛ bɔ nɔgɔ la cɛ duwawu ko tɛ tubabu ninnu ta ye barika ko tɛ dɛ olu ma sigi comme aw sigilen de cogo min olu ma sigi comme aw bɛ ka mɔgɔw tromper cogo min Ablaye Koyita e b'i nin fɔ i b'a fɔ ko non e bɛ recherche de kɛ i b'a fɔ ko e bɛ baara de la e bɛ papaga de la e bɛ fɛn de la maa 200 ni ko maa 300 ni ko olu de ɲɛ cɔrɔnen bɛ e la ni e bɔra misiri kɔnɔ i bɛ taa mun na ka t'i da i muso ni denw kɛrɛfɛ olu fana bɛ e kɛ dɔnnikɛla ye e bɛ ka kuma tubabu minnu kan kafiri minnu kan o kafiri kelen ninnu bi diɲɛ bɛ étape min na olu de nana ni diɲɛ ye nin degere la arabu ninnu ma da nin kama de a ye lamɛn dɛ fɔlɔ la arabuw tun bɛ surakaw tun bɛ bugu minnu jɔ arabuw tun bɛ olu de kɔnɔ mun de y'a to arabu jamanaw développera ka tɛmɛ an kan mun de y'a to i ka jamanaw i b'a fɔ ko diɲɛ arijinɛ de don maa o maa ye arabu jamana kɛ m'a fɔ ka da Alizeri ninnu na dɛ m'o fɔ dɛ mais maa o maa ye arabu jamana de kɛ n'i taara arabu ka so kɔnɔ i b'a fɔ ko a bɛ ka vie paradis de kɔnɔ i b'a fɔ ko a bɛ ka vie paradis de kɔnɔ nka ninnu de bɛ ka vie paradis kɔnɔ an ka jamana ninnu kan ka fugariya dusu don maaw kɔnɔ kodɔnbaliya dusu don maaw kɔnɔ e bɛ ka recherche ko diɲɛ taara kan tɔ aw de m'a to diɲɛ taara kan tɔ aw ni farafindenya tɛ aw ni arabuya de don sinon silamɛya tɛ o silamɛya tɛ aw ni arabuya de don arabuw taara k'aw da farafindenya taara k'aw da tubabu ninnu kafiri minnu i bɛ k'a fɔ k'olu ye kafiriw ye c'est à dire olu m'u fari couleur dɔrɔn lajɛ de olu wulila ka baara de kɛ ka recherche kɛ maa dɔw ka sa nɔfɛ savant joli de tɛmɛna anw fɛ de i bɛ maa kalannen ye i b'a fɔ ko nin ye savant ye non dɔnnikɛla minnu bɛ olu de ye savant ye savant fɛn fɛn tɛmɛna a ye ɲininkali kɛ a ye recherche kɛ kalan dɔrɔn tɛ dɛ dɔnni recherche olu de y'u kɛ savant ye nka anw fɛ yan savant joli de bɛ yen savant joli de bɛ yen barika bɛ farafindɛn bɛɛ la mais an ma se ka kɛ fɛn ye dɔw b'an bɛɛ kɔ mais maa si ma se ka kɛ fɛn ye maa si ma se ka avancer an t'an yɛrɛ ɲininka fɔlɔ mun de y'a ta ma avancer i tɛ farafin jamana bɛɛ lajɛ surtout kɛrɛnkɛrɛnyana maliyɛn maa de bɛ duwawu tɛ min kɔ maa de bɛ min ko k'ale tɛ barikaden ye o maa bɛ yan o maa tɛ yen o mais mun de y'a ta ma se ka avancer a ye question pɔsɛ aw yɛrɛ kun dɔrɔn c'est ça la vérité a ye question pɔsɛ aw kun mais den minnu bɛ sɔrɔ yiri kɔnɔ diɲɛ b'olu de bolo den minnu bɛ sɔrɔ bari kɔnɔ diɲɛ b'olu de bolo awa diɲɛ olu de bɛ ka diɲɛ yɛlɛma cogo mun ma n'u diya mais an minnu ko wa ko an sɔrɔla furu kɔnɔ mun de y'a ta ma se ka avancer a ye question pɔsɛ aw yɛrɛ k'o kan c'est très important a y'a lajɛ bɛ image dɔ circulera téléphone kɔnɔ waati dɔw la ko Dubaï en 1986 ani Dubaï 2018 ka Dubaï da ɲɔgɔn kɔrɔ 86 Dubaï tun bɛ cogo min Mali tun b'a ɲɛ Mali tun b'a ɲɛ Mali ka indépendance ka kɔrɔ ni Emirati ta ye Mali tun b'a ɲɛ mun de y'a to an bɛ nin degun kɔnɔ hali bi aw de don e b'o kalama a b'a ka indépendance ta waati min Ablaye Koyita o ye e sɔrɔ étape min na munna i ma nin wajuli banbali bila k'a fɔ ko nin tɛ laban i fana ka wuli ka baara kɛ ka recherche kɛ e ye maa joli mago sa nin kɛcogo la maa joli de sigira ka e lamɛn depuis e ka wajuli daminɛ depuis e ka kalan daminɛ k'i sigi quartier kɔnɔ k'i sigi yiri kɔnɔ fo misiri kɔnɔnaw la an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a bɛ ka fugariya dɔn mɔgɔw sigilen don ka e lamɛn dɔrɔn de o sinon bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ e bɛ ka min fɔ c'est zéro e yɛrɛ ma recherche kɛ a ma foyi kɛ a ye recherche jumɛn de kɛ recherche foyi tɛ aw bɛna nin de fɔ k'a fɔ ko Dubaï b'aw ɲɛ ha mun de y'a to Dubaï bilala aw ɲɛ aw sigilen don manamanakan fɔ dɔrɔn de la wallahi ala ko tɛ Dubaï ye arabu jamana ye n'olu tun sigira k'a fɔ k'olu bɛ wajuli kɛ komi aw kɛcogo o jamana bɛ avancer o dugu bɛ avancer an ni Alahu Taala cɛ
o be avancer ka taa yɔrɔ jumɛn o tɛ taa yɔrɔ jan maa minnu kan k'u yɛrɛ faga recherche la pour que jamana ka jɔ n'olu kɛra sigibagaw ye n'olu kɛra de k'a fɔ ko no olu ta kɛra kuma banbali dɔrɔn de ye ka mɔgɔw la convaincre ni kuma dɔrɔn ye ka mɔgɔw la convaincre ni aya dɔ ye ka mɔgɔw c'est dire ka fayida di mɔgɔw ma dɔrɔn n terikɛ n bɛ min fɔ ye aw tagamana de mais an ma bɔ aw nɔ la yɛrɛ an ma bɔ aw nɔ la yɛrɛ a bila Koyita ɲininka kɛ a bɛ ka Dubaï min fɔ Mali tun bɛ Dubaï ɲɛ o mais baarakɛlaw de tun bɛ yen ni wajuli banbali tun tɛ yen ni wajuli banbali tun tɛ yen ka jama fara ɲɔgɔn kan muso ni cɛw nin tun tɛ yen mais ninnu bɛ wari ɲini de la i ka groupe sunkalo jɔlen filɛ maa minnu bɛ jamana kɔ kan i tɛ sali i tɛ sun tɛ minɛ sali tɛ minɛ an kɔni bɛ k'a kɛ ala y'a minɛ a ma minɛ an ka foyi an bɛ k'a kɛ o kɛcogo la parce que an b'a dɔn an bɛ baara minnu na yan an b'a dɔn an bɛ ka kɛwale minnu kɛ yan o wari kelen ninnu de bɛ ci aw ma ye o a y'a di ala ma fɛn wɛrɛ tɛ a bɛ ka balo yɔrɔ de ɲini imamu ninnu bɛ k'u balo yɔrɔ de ɲini aw sigilen don aw nɔ la aw bɛ ka balo maaw joli la aw bɛ ka balo haramu la k'aw bɛ na k'a fɔ ko Dubaï b'aw ɲɛ kafiri jamanaw tɛmɛna anw ɲɛ i tɛmɛna anw ɲɛ kɛ e ɲɔgɔnna jumɛn de bɛ kafiri jamana la yan min tɛ baara kɛ e ɲɔgɔnna joli de bɛ yan min tɛ soli ka wuli ka taa baara kɛ e ɲɔgɔnna joli Mali kɔnɔ aw dalen bɛ dugu bɛ jɛ waati mana o de aw bɛ wuli sali waati dɔrɔn ka wuli dɔrɔn ka sali a banna sinon mun de bɛ yen e b'o kɔnɔ e den bɛ na ka yɛlɛma ka k'o kɔnɔ an bɛ avancer yan fugariw sigilen don k'i lamɛn dɔrɔn n ko fugariya de don i bɛ fugariya dɔn dɛ ni Dubaï tun ye wajuli banbali kɛ tan ni Saudi tun y'a kɛ tan bɛn kali ala la Saudi filɛ a jɔlen dɔ ka tɛmɛ Faransi kan o siga ka bɔ i la mun de y'a kɛ terikɛ baara de don dɛ wallahi billahi baara de don baara de bɛ maa nafa baara de bɛ maa bɔ jɔnya la baara de b'a to maa bɛ k'i yɛrɛ ye k'aw to nin fayida ninnu minɛni la k'aw to ninnu ka don o de bɛ wajuli la e bɛ t'i sigi dɔrɔn e bɛ ninnu lamɛn o m'i bali jɛnɛya la o m'i bali foyi la aw bɛ lamɛn su ni tile mais mun de bɔra a la aw bɛ ka kojugu min dɛnɛ so kojugu yɛrɛ tɔ bɛ ka juguya ka taa fɛ de ja t'aw yɛrɛ lafiya Dubaï bɛ kɛ aw ɲɛ kɛ n ko PDW de bɛ Dubaï mais aw tɛ PD ko kɛlɛ de la Mali kɔnɔ wa Guinée bɛ kɛ Dubaï mais Mali kɔnɔ a bɛ se ka kɛ yan aw tɛ wuli k'o kɛlɛ kɛ yan c'est-à-dire bariw bɛ Mali kɔnɔ aw bɛ ka wuli ka bariw kɛlɛ kɛ ko bariw kana jɔ Mali kɔnɔ a ye lamɛn tan dɛ voilà ko bariw aw bɛ ka wuli ka kɛlɛ kɛ ko parce que ko bari minnu bɛ yen ko olu ka ci aw ko Mali ka kɛ komi Dubaï cɛ Mali o fɛn dɔ de bɛ o de y'a to n bɛ k'a fɔ aw ye ko aw bɛ kunu nin bɛɛ kɔfɛ fɛn fila bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn de la ninnu fila bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo jumɛn de la jamana kelen kɔnɔ k'o jamana ka se ka avancer Saudi jamana la dulɔ bɛ min ye kafiriw bɛ taa diɲɛ ko bɛɛ kɛ fɔlɔ la musow tun tɛ mobili boli mais a sariya nana ye musow ka mobili boli Saudi aw bɛ k'a fɔ hali mototigi i mana muso ta aw ye o bɛɛ haramuya an bɛ taa min an b'an pan ka taa min aw b'aw ni Dubaï comparer ɲɔgɔn na aw b'aw ni kafiri jamanaw comparer ɲɔgɔn na ka mɔgɔw ladon fili kɔnɔ kafiri jamanaw fɛn mun b'olu bolo yan sariya minnu b'olu bolo yan yɛlɛma cogo mun développement mun b'olu bolo yan e bɛ k'i miiri o de la k'a fɔ ko kafiriw taara k'an tɔ bon fɛn min ye kafiri jamana ninnu bila anw ɲɛ n'an ko k'o kɛwale ninnu ka passe an ka jamana kɔnɔ aw bɛ wuli mankan na mais an bɛ taa min hɔrɔnya la dɛ farafindenw a ye k'aw yɛrɛ ye quoi ninnu lamɛnni cɛ bɛɛ ka ala y'i ka ala ye bɛɛ ka alabato y'i ka alabato ye mais ninnu bɛ ka kɛ cogo min na fɛn wɛrɛ tɛ dɛ fɔriya o de don an ka taa an ka indépendance parce que anw y'a ta 1960 mais Dubaï bɛ Emirati min kɔnɔ n'o ye arabu jamana belebele 7 ye k'u fara ɲɔgɔn kan a farala ɲɔgɔn kan 72 dɔw yɛrɛ y'a jira ko 71 ne hakili la e dɔgɔnin jugujugu y'o ye dɛ 72 Emirati duguw ka fara ɲɔgɔn kan a kɛra ten wa dugu dɔw bɛ yen a ti Bamakɔ quartier kelen yɛrɛ bɔ a dugu dɔw bonya raso xayima ninnu n'i taara a dɔw ti Bamakɔ quartier kelen bɔ mais n'i ye dugu ninnu ka avancement lajɛ diɲɛma bɛɛ chinois n'u ka avancement wallahi i bɛ chinois ye Dubaï Burj Khalifa jɔlen dɔ k'a lajɛ fa a ye nin lamɛn dɛ anw ni Alahu Taala cɛ anw b'a fɛ ka kɛ sini ɲɔgɔnna ye an bɛ se ka kɛ k'a ye to nin wajuli banbali la wa cɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna quoi parce que olu bɛ kuma fɛn minnu kan fɛn min bɛ na n'o ye fɛn min kan ka k'i ka jamana kɔnɔ pour que i ka jamana ka kɛ ninnu ɲɔgɔnna ye i ka avancer comme ninnu ɲɔgɔnna aw b'o bɛɛ contour lamɛn an bɛ taa min aw bɛ nin bɛɛ contour lamɛn an bɛ taa min aw ni Ala an bɛ taa min ne y'o de fɔ aw ye o a y'aw sigi ka ninnu lamɛn dɛ n'aw y'aw sigi ka ninnu lamɛn de wajuli tɛ o manipulation de don sinon ninnu ɲɔgɔnna joli de bɛ yan maa minnu ka kɔrɔ ni ninnu ye yan i bɛ sɔn ka wuli kɛ cɛkɔrɔba ni bɛrɛ yan i bɛ sɔn ka wuli kɛ a bɛ taa baara kɛ ka na
Abe ka sini munu fanga ke sini tara kanto Dubai tara kanto France tara kanto fem France vi chogo Dubai vi chogo sini vi chogo aw nya tala réseau sans faire aw nya tala jien kono am bisika ko olu ke chogo ye olu bi o be contour la haraw munu fle TikTok ni réseau ka Facebook ka nunu be be contour la mais aw be tami aw be évoluer katami abe ki sanga dola o c'est au sanga yin konana o avancera kechogo mina c'est-à-dire o e ko munun ke ka ko munun lasika aka jamana kono pour que aka ko kechogo e ko nunun te sabati e ka dugu koloka e be dugu min kono ko nunu olu te ke e be tla kani jomi mbari sanfe ko sini ko France ko Dubai wati do sera maleon kangu yere nyininga kwa ka foko ko nunu nka wajuli nu ka sali ko te islamiye ebe mindo islamiya la de wallahi nunun tado awa ebe fe mindo jien kola de able ko ita nunun tado ama kalanjanke o ne ayeta nyiningali ka obe mamado ne de yafa uyede wallahi ne kan niveau kabuni able ko ita kan niveau e arabula billahi ala bonya daka de okoni efemere de bonya koni adama de unyo daka me ne kan niveau kabu aka niveau la ne kan niveau kabuna tai ba obe ka fenfenfo ka mau tourner c'est-à-dire ibe ka oke côté egi sigilen to misiri kono te ni be ka moral mindo e ko ka foko e kerashini male mbe vi sogo de kono sogo ibu to sogo de kono dro ka vi parce que sogo le e dale be sino wala ibe mali kono ni ko ko yere français yere sini yere negente a inye ka yeleke ni nye le beta furufuru ni so tanasa kana sigo la fu donc ambe ka nyere negende bara ani ko munun be jamana la avancer ani ko munun ba to an diɲɛ fana b'a yɛrɛ kɔni c'est-à-dire an bɛ se ka ko kɛ comme diɲɛ jamana tɔw comme a bɛ ka jamana minnu fɔ an ka k'u ɲɔgɔnna ye ka tɛmɛ olu ɲɔgɔnna kan dɛ cɛ ndarike a bɛ kɛ ko minnu kan a ye o ko bɛɛ lajɛlen haramuya hɔrɔnyala aw kan k'aw jɔ k'a fɔ ko aw bɛ Mali comparer sini la ka comparer Dubai la ka comparer yan fɛ yan o tɛ manipulation d'an ye aw ka manipulation tɛ marché yan dɛ anw bɛ yan ni ne ka liti de ye o kana mɔgɔ si tɔɔrɔ siga foyi t'a la n bɛ nin liti in na de fɔ yɔrɔ min donc abela jelen folendo ninde tunye video kungurnie nta fe ka vocal imbe jouer kaira kanu ba wala dora ka fo kombe ko lu de be retard la sinon on avancera mena olu de be dibi kono sinon on tara ka ban aya o sige kanunu lamede ateka fo ka fo ko Chinia ateka fo ka fo ko Dubai ateka fo ka fo ko France aba o sigilen to kauto nunu lamede na sogoma ni su aw ni nunu de be nyogo soro misiri kono nunu be do ka mobili kono doro kana misiri kono doro kana moral ka ko doro kata dai muso ni do ni nyogonte barate foite olu be ka video ni muso ni nyogonte lafia konana aw be yoli la aw sigilen do ko Mali ka ke Chinia Mali be ke Chinia ka aw sigilen to Mali be ke Chinia ka to tewuli la Mali be ke France nyogona e ka aw sigilen to kanunu lamede sunitle obekeya atekeo aw be nyogon negende voilà ambe nyogon negede Dubai e arabu jamana de islami jamana de do o ma jo ku to tewuli la do olu mu ka jamana jo ka to wajuli bambal lata olu mu ka jamana jo ku sigi doro ka foko no anga ke America nyogona e tata no iwula ka bara de ke e nyogona te fraje jamana sila min te ka baraki abebe bara de ke hari uma retraité soro folo enga aw sigi lendo ka foko be moral do mo ko jamana be joa jamana den murumbe ka wolame fuariya nyo nyane mbolu bolo ko do mbaliya nyo nyane mbolu bolo wali juru be nyinu ku faga hambi foy tu kono angala mine jamana lo jamana be avancer ante nyogo negere muna maganga ma alamine muna saudi jamana mo ma alamine muna arabu jamana ma alamine katu ka bugu kunta nunun kono ante tiye fo nyogo nyana ngabo mana kan kono sali internet ambe ponjugoro ante tante macha har nan cerante ta. Tous les européennes, l'Union africaine financée par l'européenne, toujours trahi par des frères, c'est Africa. Thomas Sankara et Lumumba m'en témoignent. Colonisation, collaboration, coopération avec conditions, indignation et soumission égale à malédiction. Indépendance sous tutelle, souveraineté, tchouchachou. Dirigeant africain éternel, conquérant des sous-babous. Si la main qui reçoit reste inférieure, notre indépendance reste un serpent de mer. S'il entend ma guerre, il fait comme s'il tremble, alors qu'il veut pas voir une Afrique rassemblée. Embrasse la guerre, puis applaudis ma geste. Le pompier pyromane m'envoie dans ma tombe d'emblée. Olu de be gambe kumabe, comme nyoro para naga tuba bute mo de fou. Non, kumabe, comme nyoro tonyo naga tuba bute mo de fou. Por el aire de toca nyerina, marafina eske dame bauna. Por el aire de toca nyerina, nasaroni ala manina para tofa. Yo, pompier pyromane,